What's up guys, it's me Dave Torano. Today is my day 71. So today is Wednesday, scheduled for my rest. And I'm planning for a drill. Dumalaga nung ta kanina. Maran sana ako in 400 meters by 8. So nakita ko lagi ito nga program ha TikTok. Para ka mag-improve ko no. Sprint 400 meters. Plus 90 seconds rest. Tapos himon mo ito for 8 times. Supposedly ako nakahimon pero unfortunately makusugit ko rin. Nag-uura na gawas. So, ba hindi rin ako maka-workout din na. Sign ko talaga pa rin nga mag-rest. Kay everyday workout na la. Pero, kung nagmapit yung panahon, himon ko talaga ito. Kay maduro talaga. Pero hindi na kanina ma-workout. Ma-rest na ko yun. Yeah, nakmarap ko na ito himon later pero nag-start na akong day 71. Time check. It's 3:28. Nagkinaturog lagi pa ako kanina. Pauwi kay Molo Lactel. Recovery. And, yeah, kita-kits na later ko na the trip. Let's go. What's up guys? Time check, it's 4:15 a.m. So may dala ako maisip kung mag-ano ako. And yeah, swimming ako, makadta ako resort. Amal akong cardio. Kaya di rin mo ako idumalagan niya na. Maoran. Nataritin na nga ni maoran na liwat. So kaya yung kalay JB, pa-upload natin ito resort kaya nag-chat yung mga upo diya. Let's go. Maoran na! Makadala ka resort. Pwede mo kumarin ko, ano? So guys, tuwad na wala ako nakadalagan yan Mas-swimming na lang ako para maka-cardio gap ako. Kaya bugos talaga na lawar ako ganyan mo yan So, mas-swim ako. Tapos, amula, swimming na today. Pero pa nga Trip lugod ako, madalaga lugod ako kagawas. Lubas lang. Wala lang video. So guys, ma-swimming na ako for cardio. Trap din niya mag-swimming. Pwede kayo mauran. Kalaman. Wala, God. Okay ba yun What's up guys? So katapos ko lang makapag 30 minutes cardio, nag-swimming ako tapos or exercise ko na lang ako na himong exercises, body weight workouts. And yeah, time check, it's 5:06 p.m.
Tapos nagyabaw ko marigo. Okay na ako nadlaw, okay na akong rest day. Bagan rest talaga nga rest, literally rest. Pare ko dire gadi literally rest ano kay nagag-cardio man lagi pa ako nag-swimming. So ko malaya, low intensity. So that's good. Mga recovery lang, swimming, tunlob, ka-relax mga muscles. Tapos buwas, workout liwat, nganin run. That's my life. Yeah. Sana magkamay na peace ha Pilipinas. Today is March 12. Nagkakagulo ang Pinas. Hoping for good governance and then fair and justice for everyone. Justice for everyone. Justice good timtiyan kay tanggal natin mga kinaon na konsensya na. So yeah, balitawan mo ito. Peace. What's up guys? So, ari kami yan ng Andox para mag-dinner. Tam dinner yan is sa kalitsyon manok. Time check it's 5:39. Early kami nag-dinner kay pare lang, magutom. Yeah, tara mga on. It's me, JB. Ah. Zoom in. So guys, half rice lang. Kay pare lang, gusto ko lang. And a lot of protein. Protein. Hina. Kaya ito. Wala pa niya ako sa ka-rice. What's up guys? Good morning. It's me, Dave Turan. Today is my day 72. So what a great morning. Time check, it's 9:54. Mapag panahon, no? Mahangin. Sunod guys, pag mayad na did eh. Pwede na ako din mag-guiding content nga nagko-core workout, pwede ako din mag-workout, at tutakon mat na nga niyo. At dito nakabutang takot mat. Tapos pwede na ako din mag-workout, mag-yoga, or kung ano lang nga trip. Pwede ka mag-boxing. So may na ako space dito. Pag maayad na dito guys. Yan na, pagkanto ako Tacloban, kaya kukuha ko yung Aja, off niya yan. And mend ako upod. So tara guys, subdak na yung Tacloban. Para da mo kita. Balit ako upod ko ikaka. Yeah, let's go. Amo yung driver yan na guys. Manto ka. Sir, okay lang po ba sir? Bigyan na sana kita. Ayaw itong ka. Meron po tayo may puti. Ayun kita yan na boss. Sa... Sir, meron po tayo pwede installation na po sir. Bigla ka na. Mga watermark sa... Sige lang kuya. Thank you. So guys, tapos na kami namon lakad dede. May dala ko ginlakad tabang. Pero nahulat ako ka na Adja. Since nakaturo pa man ni Adja, kumadila na kami ni Kaka Robinson. Gano'n kita Kaks? Shopping. Window shopping. Window shopping lang na kay... Di ba man kami nanuel do? Good morning! Morning Ate Guard. Kita na ilan iluwid kita camera. Kamero ng liwat. Sapatos liwat. Sige, sapatos. Kumita na ba kita itong camera? Wait, ano? Pumalit na lang. Pumalit na nga yan. Sapatos liwat, sapatos. Palit to. Action cam? Karan action. Bagin la. Action cam di mga to, mga drone. May da. Na DJI game. Sumakadiyan kami ha. Hay kita. Planet Sports. Bodo ka kay budol ito mga sugat ni mo. Bayang gata mata. Wow.
Kahit ganito lang, no? Bukat nga, ano? Cloud foam. Mabugot. Ano? Kaya ba yung tungod tadi? O tadi? Teoray. Bugot to ni. Bukat lang eh. Lunch. Pero kay sale. Damot mapalit ito. Man na kami nga din. Kami anta. Mga sport. Forever Sport. At check lot nga di anta. Kali Irving. Ambot ko nag-running era nag-ihap. Running era nag-ihap. Pero may mga tennis. Naman running. Pwede na din pang trail, no? Yes, ma'am. Ma'am? Pero kung may daman, adi. Baga pumalit, adi takga na adi. Maraming ganit. Talaga. Pero kayo daw mo din nga. So, man niya. Masaya ako eh. Mga road run ka, ano. Kak. Day 72. Ano to? Sana all. So guys, since nag-have kami Robinson, pumalit na lang ako yung beef steak para protein. Kaya yan ay burawin. Pa-divide lang natin, tag to 250. Mga pera kabugos ko yan, 250. Sige daw yan, testing daw mga usta. Tulo? Oo, pero adi, tulo. Dipindi kasi kada mall. 300 grams, bro. Wala, malimili. Pwede tagduha-duha na laya. Oo, tagduha-duha la. Adi, parang tadi. What Oo. naman adi. Tagduha Sekunta na natin 200 to sa ano. Pito ka bugos. Adi, sir, sa So guys, vlogger kaya shoutout kaya. So, kumanda akong pito ka beef steak. Good for 1 week ko na ito yapi. Tapos chicken liwat. Let's go. Dave. Yan na ako na nasty. Yeah. Shoutout kan kuya. Follow ya ha. Ano man, ngaran, Dave Toreno. Ito nga Dave Toreno. Alright, thanks. Merchandiser to warehouse Go. area. Figurative merchandiser to Nakuha warehouse kita na sa mga area. follower, pagpalit lahin. Pagpalit lahin. Dito. Bye-bye na nim. So nakuha kita na sa mga follower, dito ha pagpalitan beef. So shoutout kang Kuya Guard. Dito, tricep. Pwede na labos. Sabay gano'n nilo. Ano vlog? Come to my guys. Ano ate? Ano po sulod? Okay. Thank you.
Shout out ate. Ay, dito wala. Ay, nawawara. Yes, bye-bye. Oh, pagkita lang ba tracer? Oh. On the way na kami, pakadto ka na dyan. See you, my wife. Let's go. Tadam! Abri ka. Hello! Hello. Hello! Pero ito, ano tayo mag-delivery? Pwede ka tawagan. What's up guys? So, adi na kami na bypass. Pud ko'y kakapagdalagan. Para yan ay kim kay adto Tacloban. So busy. So, time check is 4:55 p.m. And what I'm gonna do today is speed run. Kita ko lagi pinya TikTok. 400 meters by 8. So, I'll try as fast as I can. Pero nayakan dito 5 kilometer mo na pace by 400 meters tas mares tapos another 400 meters bakit interval ba. So let's try na amot ako ni mo niya na. Side. Boss. Stretch. Side. Pogo up. It's all we need. Melodies are spinning around in this groove. We're feeling the sound. The night is young, the vibe's just right. Melody is lifting us into the light. Bass lines deep and drums so sweet. In this funky rhythm, life's complete. Every step I take, every move I make, it's the melody that makes my body shake. In the lights, I'm losing control. Let the music take a hold of my soul. We're dancing to the funky groove. Every rhythm makes us move. Feel the fire, feel the heat. Groovy funk, it's all we need. What's up guys? So, katapos ko lang mag-run with Kaka. Time check it 7:22. Adi na kami na gym yan. Ma-workout luwat ako. Today is my day 72. Kaka, kamusta ang dalagan ka? Pero masakit na ankle, puta na mo na kabad trip. Pero it's just a phase, maupegaton. Let's run. Gym ka? Bukas ka rin ma-gym. So, mga hybrid runners, gym, tapos so, yan ang masarap kami pag-workout. Adi JB, maupo diya pag-video, tapos si Geng masabay lang diya pag-workout. Let's go! Let's jump siya na, so like speed workout. Let's go! What am I music? Ano ni? Kuhan nila competition? Sabi mga katawan ng mga alsa gymmers. Ayan.
Stretching. So, master kita. Since shoulder mo na akong workout na. I'm just gonna hit my front delts, side delts, ganin rear. And siguro, forearms. Or basta, workout na punch shoulders. Kutila. Kay human ko pala pagdalagan, tapos ma-dinner na medyo magutom na. Let's go. So guys, tapos ako mag-workout. Today is my day 72. Naka 5 kilometer run ako. Walk. Speed workout ato kanina. Tapos ako shoulder pa ko yan ha. Grabe na akong kapoy. Hype ako. And sana makapaway ako ng maupay na yan. Makaturugin maupay. Tomorrow is my leg day. It's my day 73. Let's go! Let's go. What's up guys? So today is my day 73 and I am here at the gym. Time check, it's 1:57 a.m. So pag 2 p.m. it's gym time. Tapos 4:30 it's running time. I have here creatine and post pre-workout. Today is my leg day. So para sana akong ganyan mo before. I'm gonna apply some running leg workouts to improve my running. Stretches, tapos leg workout. So let's go. Let's work out. So guys, I'm gonna be starting with warm-ups. Wall sits. Oh my god, 30 seconds pala. I really feel the burning. So kung pasupagod pa na ako. So grabe na akong sweat yan. Let's go, kaya. 25 more. No, my legs are shaking. So guys, for my first workout, I really don't know what's this exercise called, pero nakita ko lang niya TikTok, and I find it effective. Yep. Siguro it hits my core and legs at the same time. So basta, I have here 8 kilograms of some wall. I'm gonna throw it to the wall. Tapos, I'm gonna catch it. After catch it, mas squats kita diretso. So basically, it hits our core and legs. So this is my first time doing this. Let's go. I don't know if tama ha. So,
My first workout, my strength training is goblet squat. So guys, in the middle of that set, dira dyan ma-interview. So, di rin ipasang ila. Di rin pahuway. Ma-interview lang kami kadali. Patay, Wakanda na liwat. Kumita ka na to. So guys, in the middle of my set, dira ma-interview. What are the current prices for each service nga, di ba? Prices. So, na-offer kami student discount. May 80 pesos for students, tapos 100 for regular. Tapos sa monthly liwat, 1,200, tapos 950 liwat sa students. So, kuhan niya, how many customers do you serve per month for each service? It depends upon the month, liwat kasi may da talaga peak, tapos may da liwat times nga dire makusog. So, rough estimate ko is mga, let's say na lang mga monthly, mga 30 to 40. 30 to 40. Pero kung na-pick ka mo, Depende kasi ito kay may daman lugod mga daily. So in terms of monthly, amo ito tam records. A daily kasi logbook la ito na logbook-lera. So wala kami specific kon para daily. Pero monthly, amo ta rough estimate mga 30. Membership yan, mga kuha nila. Community membership, ilang pinulan. Wala tigam estudyante, wala gamiton. Regular. Pag-evaluate it, daily session, regular tapos student. So, the next is, what is the total available space in square meters nga, di ba? 110 square meter. Pero it includes na pa reception ako, both CR, kumbaga total gym. And what is the maximum number of people the facility can accommodate at once? Nga, di ba, compared sa masusunod na gymmers? Kung fully capacitated, mga, I think kaya mga 30 to 40, yeah, 30. Pero kaya di rin kasi nagdudurungan. So, napili mong good tawag, ihap ko na ano tera oras pag gym. Kay may times na, may da mga gymmers na di rin crowded. So, they prefer na mag-workout in earlier or morning. So, kung kulop, so ganyan ito, pag alas 4, alas 5, most especially on Monday, ada ito't damo. Mga pag alas 5 onwards. Amalabad to. Amulad to. May nalang niyog message siya ako, messenger. Sige, sige. Nakabisita nga rin. At least, nakabisita ka mo. Mga taga-EBSU, Burawan yan, Era. Shoutout. I-follow na lang yung akong page. Shoutout, Era. Mga taga-EBSU. EBSU Tacloban. So guys, mapadayon ako pag-workout, tapos na kami mag-interview. Quick interview lang to, mga 4 minutes, mga 5 minutes, 10 minutes. Tapos sugad ka mo ha? It's me, Dave Toreno. See you sa day. Ito. So guys, tapos na ako mag-workout. What the hell? So guys, tapos ko lang mag-workout. And grabe drain ako, nag-workout. Hinahinilangan na akong pace. May akong pahuway. Pero for sure, sorry na. Surtak legs. Tapos ma-walking lang ako today. Thank you Lord, natapos yap. Medyo magutom na yap. Pare pa ako nag-lunch. So siguro makaon lang akong egg. Yeah. I'm gonna be running today. Waray masyadong clip. Pabaktas lang ako. Let's go! What's up guys? So tapos na ako mag-workout. Kakatapos lagod talaga mag-legs. Time check, it's 4:20. So schedule ko with cardio is 4:30.
Pagkat na ako ha bypass na, kaya di naman ako madalagan. Mag-walking lang ako, pud kay JB. Jeb! Yeah, let's go. Walking kita na. Gamit ko nga yung recovery slides na hatag ni Aja na akong birthday. It's Hoka. Let's go. And guys, diri ko ngayon nasusulot dating akong bado. Pinalit na mo na bantayan ni Aja. Yan na nasusulot ko na. So, improvement gap, di ba? Let's go. Ayos. Laga, di snack house na dida. What's up guys? So, ali na kami na bypass ni JB para mag-walk. Gutela yan at runners. And, di ka kanta na. 4:28. Ali na kami. Maray na oras stretch. Kaya kung mag-leg day nga. Di ba? Maray na stretching. Maray na. Doon sudayan kita. Sana may na magmulay nga rin. Badminton. Para kita maray ka. Yes, sir. Siguro mga 1 hour na yung walk. Maganda po. Uy. Walking lang kami. Masabay. Mugul taksil. Wala na, nagsapatos kayo matitem. Talat akong pagdalagan. Pag-abot niya dyan, buwang pa na iya. Saan na ba? What's up guys? So, may dala dito food stall or food cart ni Kuya Arnel. Adi bypass. So, kung mga runner ka mo, pwede ka mo din mag-chill or tumambay. Kung di naman ka mo nadalagan, pwede ka mo din mag-chill. May dala din mga tables and chairs. Adi Kuya Arnel, nag-regular food. At may daya, barbecue, may rice, may sisig, may pork barbecue, may drinks. So, mga fitness enthusiast dida. Diet man ka mo. So, dili nala ka mga barbecue lang. Eh, kung pagkinaonin, chicheria nga soft drinks. Pero ang mga mag-uyab-uyab dida, ali dili kay Kuya Arnel. So, adilay niya Ballerina, adilay niya guys sa bypass Ballerina. Makita ka mo hin red na multi-cab tapos may mga tables sa siya na ito. So, pwede na ka mo guys. Parisyo nga di damot tao. Nganin, dive in the gap ka mo healthy lifestyle, fitness lifestyle. Damot nag-jogging dito. And kung baka kapuyon ka mo, ang gutomon, adilay dili. Kay Arnel, amin ni kay Arnel ang owner, stall owner. Let's go. Hop! Ano to? Natrix ka ba? Boom! Badminton na lang ka mo ha? Luto na chicken. Jeb, rice ka Jeb! So guys, medyo pamamalas na akong pag badminton. Ano chicken no? Protein. Tuloy ka rice din, ma-rice. Kaya ano marasa? So guys, narigap na balik yung ice water dito. Kung feel niyo kailangan na niyo hydration, every Saturday liwat itatan na free water. Pero dito may din na balik yung ice water. What's up guys? Today's my day 74 and time check it's 5:21 AM. So pagkato kami yan ng Tacloban para magatod ka na dyan. So edit ko na iya. Tapos papahuway kay today is my rest day, Saturday. And tomorrow is scheduled for long run. So siguro mapawala ko yan ng adlaw. Maray man ako workout sa gym, nakapag-lagdihaw ako. Let's see kung magano ko yan. Let's go. Let's go.
Okay, sana na aja. RTR. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. So guys, nahatid ko na yung Adja. Mabalik lahat kita. Let's buhay may asawa. What's up guys? So, ano na ako Burawin. Tapos na ako mangatid ka na Adja. And nagluto ako akong breakfast. Tapos, nagdinagan ako dito 3 eggs. Since wala man good ako masyadong activities yan na para ako workout. So, nag-low carb ako yan. Less carbs. Pero akong breakfast din ako mga carbohydrates. Orange, eggs, and beef black. So, ako mo yung top breakfast yun na. Orange. Come on, day. Sige, put ko pa niya may fitness pal compared to total calories. Pwede pa ko sa ka-egg. Yeah. Ito din. Sana makadagan mo akong mga muscles. Mga kinaon. So guys, that's it for my breakfast. Takit sana later kung magano pa ako. Let's go. What's up guys? So, tapos ko magatid ka na dyan, tapos nag-breakfast. Maturog ako. Pumamat ako outro yan at time check. It's 10:50. So, may dakayan gab ako schedule for training. May coaching session ako together with Ma'am Nova. So, 10 a.m. na ang schedule. Nagmata ako 10:19. Prepare na ako. So, nakarescad kami na for 11. And, nakaturog good talaga. So, kaya okay naman. 11 na schedule yan na. Ako na ako gym para mag-training. Let's go. Yan, okay na ito. Tapos, arms. 2. Tawagin niya, straight arm, lat pull down. So, distance lang kita, butt out lagi up, position and butt, atras, tapos all the way nga di, all the way nga di may hip. Tapos straight lang pabalik kay baw, straight na dapat it arms, balik. Yan. Dapat ang feel mo nga, na-stretch it mo, flat. Yeah. Bisan closer grip. Yan. Sige, balik. Sige, padarala. Yeah. Ma'am, check daw natin net kata sit para knees. Support. Taas. Straighten your back. Okay. Upay dem grip, pwede. Iglak. Upay ka kapot. Iglak yun nga din. Yan. Sige. Tikade mo lagi upper chest. Yeah, same lagi pan straight bar. 2. Pull. Good job. Next workout. Sige ma'am, let's see. Let's check the weight. Yeah. Eyebrows. Okay, good. Yan. Slowly. How's the weight? Kaya lang, mabugat. Come on, give me last 2 more. Tapos ma-down kita. Iba na kita, ma'am. Come on, last one. Slow negative. Control it. Slowly. Down to our last workout. Okay. Triceps. Tapos sa akin mag-workout, guys. Nice workout, ma'am. Okay.
What's up guys? Time check, it's 3:45 short para mag-cardio. So since di naman ako madalagan yan ma-swim kami. Cax! Kumasaya na sila na eh. Tom Robinson. Hahay! Pwede, tulo. Para gamay. Shoutout sa mga kabataan dyan, ma! Dahil para ng sigarilyo. So, let's go sa lanay. Driver na lover boy!